मुबारक हो, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है और इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपकी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त के साथ रमज़ान पैकेज की रकम भी होगी। इसके अलावा बच्चों के तालीमी उज़ैफ़ प्रोग्राम की रकम आपको इस किस्त में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, इसी वीडियो में आपको बताने जा रही है। और आप तमाम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा ईद पैकेज भी जारी करने का फैसला कर लिया गया है। तो वो तमाम लोग जो इस ईद पैकेज का हिस्सा बनकर हुकूमत की जानिब से फौरी नकद रकम लेना चाहते हैं, हुकूमत की जानिब से ईदी लेना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ईद पैकेज के हवाले से मुकम्मल मालूमात जो है सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो लोग स्किल मेंटर यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ और फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हुकूमत के एक बेहतरीन फैसला हो चुके हैं कि अब ईद से पहले आपको ईदी दी जाएगी। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली खवातीन के लिए ये भी ईदी से कम नहीं होता कि उनकी कफालत प्रोग्राम की किस्त ईद से पहले जारी कर दी जाती है, और वो इसलिए जारी की जाती है कि तमाम बेनिफिशरीज जो है वो ईद की शॉपिंग कर सके। और बिल्कुल इसी तरह इस साल भी 2026 में भी आपको जो पहली किस्त मिलने जा रही है, वैसे इससे पहले जनवरी फरवरी में भी लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते रहे, लेकिन जो रेगुलर बेनिफिशरीज थी उनको तो अक्टूबर तक दिसंबर 2025 वाली किस्तें मिल रही थी, जो कि 13,500 रुपए वाली थी और बच्चों के वज़ैफ़ पर मुश्तमिल थी। लेकिन जी जो किस्त अब आ रही है ये रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए है और 13,500 रुपए की बजाय 14,500 रुपए है, क्योंकि 10,000 रुपए का 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है। अब ये 13,500 रुपए से बढ़कर 14,500 रुपए की रकम आपको हर 3 माह बाद मिला करेगी। अच्छा, वैसे आप भी तो चाहते होंगे कि भाई ये 1,000 रुपए के इजाफे की बजाय 10,000 रुपए इजाफा कर दिया जाता तो यही रकम हमें तो 20-25,000 रुपए होकर मिलती। तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इस बार भी सिर्फ 24-25,000 नहीं, काफी सारे लोगों को 28,000 रुपए की रकम मिलने जा रही है। वो 28,000 रुपए कैसे आ रहे हैं ये भी अभी आपको बता देते हैं, बल्कि उससे पहले आपको मुकम्मल खुशखबरी पहले सुना दें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में 14,500 रुपए की किस्त जारी कर दी गई है। कुछ अजला की पेमेंट्स अभी तक नहीं लगी, तो वो ट्रांसफर होने के बाद अदायगियां भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा वो खवातीन जो पहली बार अब 2026 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनी है और इससे पहले उनको 14,500 रुपए की किस्त मिल चुकी है और वो वसूल भी कर चुकी हैं, तो उनको ये वाली किस्त नहीं मिलेगी। वो आने वाली अगली किस्त जो अप्रैल तक जून तक की किस्त होगी उसमें वो शामिल है, क्योंकि ये जनवरी तक मार्च तक की किस्त वो पहले से वसूल कर चुकी है। तो उम्मीद काफी है कि इस हवाले से आप तमाम लोग अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। यानी नए अहल होने वाले खानदानों के लिए ये किस्त पहले जनवरी फरवरी में जारी कर दी गई थी, और जो पहले से अहल हैं और मतलब रेगुलर बेनिफिशरीज हैं और बेनिफिशरीज हैं उनको 14,500 रुपए की किस्त अब जारी की गई है। फिर ये पुराने और नए अहल होने वाले खानदानों के लिए आने वाली तमाम किस्तें अपने शेड्यूल के मुताबिक एक साथ ही आया करेंगी। अच्छा, रमजान पैकेज के वाले से भी आपको अपडेट देते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे थे कि 28,000 रुपए की रकम भी काफी सारे लोगों को मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी इस हवाले से आप थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आप ऐसे ही समझेंगे कि भाई ये हवा में कोई हवाई बगोला उड़ाया जा रहा है और किसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हम आपको हकीकी अपडेट से आगाह कर रहे हैं, इसलिए आपको तवज्जो करनी होगी। काफी सारे लोग इस तरह की मालूमात सुनते नहीं और बाद में उन्हें इन प्रोग्राम्स में से काफी सारे नुकसान उठाना पड़ते हैं, काफी सारी परेशानियां बन जाती हैं उनके लिए। तो भाई 28,000 रुपए की रकम उन खानदानों को मिलेगी जो पहले से अहल तो हुए हैं, लेकिन उन्हें पहले किसी ने बताया नहीं कि वो अहल हो चुके हैं, ना ही उन्हें कासी का तरफ से कोई मैसेज आया और ना ही कोई तस्दीकी कॉल आई कि भाई आप अहल हो चुके हैं, जिस वजह से उनकी पहले वाली 13,500 रुपए पर मुश्तमिल किस्त जो है उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई है, जो कि अक्टूबर तक दिसंबर 2025 तक की सेमाई किस्त थी, तो वो 13,500 रुपए की रकम, और अब जनवरी तक मार्च 2026 की पहली सेमाई किस्त जो के इजाफे के बाद 14,500 रुपए हो चुकी है। ये टोटल दोनों किस्तें मिला के 28,000 रुपए की रकम जो है वो उन खानदानों को दी जा रही है जिनका ये जिक्र किया गया है। तो मज़कूरा खानदानों को इस बार एहतियात से अपनी किस्त लेने से पहले चेक भी करवाना होगी, और सबसे पहले आप ये भी कंफर्म करें कि आप कब अहल हुए हैं। अगर आप पिछले कई सालों से 2-3 सालों से पैसे लेते आ रही हैं तो अब आपकी 14,500 रुपए की किस्त आ चुकी है। अगर आप पिछले 2-3 माह में अहल हुए हैं और अपनी 14,500 रुपए की किस्त पहले वसूल कर चुके हैं तो फिर आपको ये किस्त नहीं मिलेगी, मतलब आपके पैसे बंद नहीं हुए, बस यही किस्त आप पहले वसूल कर चुके हैं। इस वजह से इसके बाद आने वाली किस्त शेड्यूल के मुताबिक आप लेते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप 2025 की आखिरी किस्त से पहले एड हो गए थे तो फिर वो वाली किस्त भी आपके अकाउंट में पड़ी है
اور یہ والی قسط بھی آپ کو جاری کی جائے گی، ٹوٹل آپ کو 28,000 روپے مل جائیں گے۔ تو یہ بھی یقیناً عیدی سے کم نہیں ہے، اور ویسے یہ جو نئی قسطیں جاری کی گئی ہیں یہ بھی عیدی کے طور پر آپ تمام لوگوں کے لیے جاری کی گئی ہیں، تو آپ اپنی قسطیں عید سے پہلے لازمی وصول کریں گے کیونکہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ بس کوئی 15 سے 20% لوگ رہتے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں یہ پیمنٹس آنا باقی ہیں، وہ بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر مکمل ہو جائے گی ٹرانسفر پیمنٹ۔ تو پھر انشاءاللہ جو ہی یہ تمام لوگوں کو پیمنٹس ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں تو پھر ادائیگیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اس بار ادائیگیاں تھرو ریٹیلر شاپ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریٹیلر شاپ پر جانا پڑے گا اپنے شناختی کارڈ کے ہمراہ، اور اگر آپ کو BISP کی والد سے ملی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ وہاں پر اگر آپ کی کوئی ویریفیکیشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی کی جا سکے۔ ویسے بھی اس بار آپ کو اس آنے والی نئی قسط کے نوٹیفیکیشنز یا میسیجز جو ہیں وہ اسی BISP کی والد سے پر بھی مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کو اس سے پہلے 8171 سے قسط والا کوئی میسج آیا ہے وہ بھی ہمیں لازمی بتا دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس حوالے سے یقین ہو کہ بھئی یہاں پیمنٹس آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ویسے اس سے پہلے ایک اور بڑی خوشخبری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ بھئی اب بے نظیر کفالت پروگرام سے پیسے لینے والی خواتین کو بھی رمضان پیکج کی رقم ملے گی۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں بھائی، واقعی ایسا ہے۔ ویسے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے 38 ارب روپے کا رمضان پیکج جو جاری کیا گیا تھا اس میں سے 28 ارب روپے تو 21 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے جانے تھے۔ 13 ہزار روپے کے 99 سے میسج بھی بھیجے گئے اور لوگوں کو 13 ہزار روپے کی رقم بھی ملنا شروع ہو گئی تھی۔ کافی سارے لوگوں کو مل چکی ہے، کافی سارے لوگوں کو ابھی ملنا باقی ہے۔ جن لوگوں کو میسج نہیں ہے وہ اپنی اہلیت چیک کریں۔ اہلیت چیک کرنے کے پورٹل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، پورٹل سے اپنی اہلیت چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ تو 28 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو 10 ارب روپے کی رقم ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی خواتین کے لیے رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جو 21 لاکھ خاندان ہے جن کو 13 ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے ان کو بے نظیر پروگرام سے نکال دیا گیا ہے، مطلب ان کو بے نظیر پروگرام کے پیسے نہیں ملتے، اس وجہ سے انہیں 13 ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے۔ باقی جن لوگوں کو بے نظیر پروگرام کے پیسے ملتے ہیں ان کے لیے 10 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، تو 10 ارب روپے 1 کروڑ خواتین میں تقسیم کیے جانے ہیں، تو اس حساب سے 1,000 روپے جو ہے وہ رمضان پیکج کے تحت آپ کو ملیں گی۔ لیکن اس کے لیے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو دیتے چلیں کہ بھئی ابھی تک صرف 14,500 روپے کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹس میں ایڈ ہوئی ہے۔ جو ہی یہ 10,000 روپے کی رمضان پیکج کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگی تو وہ بھی فوری طور پر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کے بچوں کی وظیفہ بھی آپ کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے تو وہ بھی عید سے پہلے انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہوگا تاکہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ باقی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے نگہبان کارڈ کی تقسیم جاری ہے۔ جن لوگوں کو 10,000 روپے کی رقم نہیں ملی وہ مریم کو بتائیں اسکیم میں شامل ہو کر 10,000 روپے لے سکتے ہیں۔ اس کی مکمل معلومات چاہیے تو کمنٹس میں 10,000 لکھ دیں۔ خیبر پختونخوا میں پیٹرول ڈیزل کی مد میں آپ کو 2,200 روپے جو ہے وہ سبسڈی کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کی معلومات چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں یس لکھ دیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 12,500 روپے فی خاندان رمضان پیکج کے تحت دیے جا رہے ہیں، تو اس کی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹس میں KP کے رمضان پیکج لکھ دیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا عید پیکج بھی آپ تمام لوگوں کے لیے آنے والا ہے، چاہے آپ KP کے سے ہیں، پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں یا آزاد جموں کشمیر سے ہیں۔ اگر اس عید پیکج کے حوالے سے بھی آپ مکمل معلومات لینا چاہتے ہیں تو ابھی سے اسی YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ تو ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔